tuloy daw yung high school, sabi. Lalakarin na lang yan, ano? Binibis nyo na umano dito? Kahit wala nang service yan, ano? Yes. Binibis nyo dito? Ha? Binibis nyo? Yes. No, Tayo din. not me. Bakit? Why? Why? Wala lang. Why? Oh, Pero nagpipiknik sila. do I feel? Diba? So, naka-red lady in red si madam. Baka nag-pictorial. Lady in red. Oh, yan. Is dancing with Hala! Ano ang dulo nun, Hindi Dave? ko nga alam eh. Ha? Tignan natin. Pwede. Tingnan natin kung ano.